हेलो जय श्री कृष्ण जय गिरनारी। सात्विक भाई हूँ खाऊँ तमारे पानीपुरी। हाँ तो आज अमर सात्विक भाई ने कंईक अलग ज खावुं तू शाक ने रोटली के नहीं भावतुं खीचड़ी ने शाक ने रोटली ने एवुं अमर सात्विक ने न भावे तो आज पाणीपुरी नो प्रोग्राम कर्यो छे। तो हालो बधाने पाणीपुरी खावी होय तो घरे मसालो बनाव्यो छे पाणी घरे बनाव्युं छे मसालो घरे बनाव्यो छे सेव लई आव्या छे पूरी तैयार लई आव्या छे। तो जो આવી જ રીતે કંઈક પેકેટ લઈ આવ્યા હતા મસાલો આ તૈયાર પૂરી આ પાણી આ અને સાત્વિક બાપુ પૂરી ખાવશો લે 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 ખોટું ખોટું લે 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 અરે વાહ જોઠવળી સાત્વિકને તો એવું જ બધું કંઈક હોય સરસ મજાનું આ હાલો પાણીપુરી ખાવા કોને કોને ભાવે છે કોમેન્ટ पानी ले लो। करजो। हूँ तो पानी में पूरीओ भरवा में ज रहूँ छूं। पानी भरवा मां। हाँ हाँ पानी भरवा में ज रहूँ छूं। तो अमर सात्विक भाई खाई से जो